bulan tu kita dapat sikit, tak capai kita punya KPI. So apa yang kita kena buat? So basically kita korek tabung lah. Contohnya kita perlukan 5,000 sebulan, tapi bulan tu kita dapat 3,000. So apa yang saya buat lah basically, apa yang saya buat, saya akan jimat, kau punya jimat. Lepas tu kalau tak cukup, saya akan settlekan komitmen saya dulu. Kalau still tak cukup, saya akan korek sikit daripada saya punya modal lah, modal asal. Okay, itu kalau kita tak dapat apa yang kita nak. Dia sebenarnya melabur dalam saham ni, first of all lah, okay, kita kena ada mindset yang betul bila kita start melabur dalam Bursa Malaysia. So basically, saya punya prinsip pelaburan dalam Bursa Malaysia ni is a very short term. Saya tak go for long term, saya tak go for company, saya tak go for fundamental. So bermaksud bila profit saya jual, bila masuk profit saya jual. So mindset tu first of all memang kita kena betulkan. Apa tujuan kita melabur dalam Bursa Malaysia? Specifically saya cakap Bursa Malaysia tuan-tuan, sebab Bursa Malaysia ni for me is a very unique, very dynamic. Kalau kita faham dia punya cycle dalam Bursa Malaysia ni tuan-tuan, insya-Allah kita tahu dekat mana kita nak kurangkan risiko, kita tahu bila masa kita nak beli, kita tahu bila masa kita nak jual. Selama saya start daripada tahun 2016 sampai sekarang dah dalam 6 tahun, almost 7 tahun, apa yang saya nampak dalam Bursa Malaysia ni, cycle dia sentiasa berulang. So cycle tu lah kalau kita tahu, insya-Allah kita boleh buat duit dalam stock market. Dan kalau kita nak kaya dengan stock market ni tuan-tuan, my advice is don't be a full-time trader. My advice is don't be a full-time trader. Lifestyle trader, yes. But full-time trader, no. Mesti tuan-tuan pelik kan, kenapa saya cakap macam tu kan, sedangkan saya jadi full-time trader. So basically, my purpose mula-mula saya trade dulu tuan-tuan, saya berhenti kerja, saya jadi full-time trader. Saya nak the time flexibility. That is my main purpose. Maksudnya saya nak bekerja di mana bila-bila masa saja saya nak, di mana saja saya nak. You give me a laptop, you give me an internet, saya boleh survive. Saya boleh cari duit. Okay? Tapi kenapa full-time trader ni dia tak boleh nak kaya? Sebab hasil daripada profit daripada yang dia dapat tu, dia terpaksa keluarkan untuk dia bayar dia punya komitmen tadilah. So let's say lah bulan tu kita dapat sikit, tak capai kita punya KPI. So apa yang kita kena buat? So basically kita korek tabung lah. Contohnya kita perlukan 5,000 sebulan, tapi bulan tu kita dapat 3,000. So apa yang saya buat lah basically, apa yang saya buat, saya akan jimat, kau punya jimat. Lepas tu kalau tak cukup, saya akan settlekan komitmen saya dulu. Kalau still tak cukup, saya akan korek sikit daripada saya punya modal lah, modal asal. Okay, itu kalau kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada masa dia kita akan dapat lebih dari apa yang kita nak. Tapi bila kita dapat lebih apa yang kita nak ni, kita tak boleh sesuka hati bersenang lenang nak jolly, nak spend sana sini. Tak boleh lah beli kereta Ferrari, Lamborghini, tak boleh. Porsche tak boleh. Porsche memang tak boleh. So kita kena bersedia di hari ataupun di bulan dikala market tengah down, market tak boleh bagi kita duit. Basically macam itulah. So kalau nak jadi kaya dengan saham ni, jangan jadi full time trader. Alhamdulillah saya dapat the time flexibility dan saya boleh survive, alhamdulillah. Okay, tapi untuk pakai Porsche tu tak lagi lah. Tak lagi. In fact, benda ni pun benda yang bila saya bercakap dengan Tuan Zahid pun, saya ada kongsikan benda ni kepada Zahid, yang memang kalau kita mengharapkan pada satu sumber pendapatan, okay? Kalau anda sebagai full time trader dan anda memang buat full time trader 100%, bermaksud anda hanya ada satu sumber pendapatan, and satu sumber pendapatan memang tak bagus. Okay, satu sumber pendapatan, tak kisahlah apa saja yang anda nak buat, sama ada anda seorang doktor, atau anda seorang jurutera, anda seorang accountant, anda seorang guru, anda seorang Grab driver, ataupun anda seorang full-time trader. Dalam konteks ini, Zahid Bahari full-time trader, memang susah kalau anda nak
amass wealth ataupun nak gandakan kekayaan anda. Kenapa? Sebab bila kita ni kita mempunyai satu sumber pendapatan sahaja. Kalau apa-apa berlaku kepada sumber pendapatan kita for whatever reason, okay, dalam konteks kalau anda kerja makan gaji, kalau anda dibuang kerja ataupun gaji anda dipotong, there you go, right? You don't have anywhere to run. Ataupun anda tidak ada tabung, anda tidak ada backup plan, okay, you don't have second chance, those kind of thing. Seperti full-time trader, lagilah. Sebab full-time trader ini, kita tahu market sangat volatile, naik dan turun. So, kalau market cantik, yes, you make a lot of money. Tapi, kalau market tak berapa nak cantik, then you don't get enough money. When you don't get enough money, apa yang akan berlaku? Anda akan terpaksa korek balik tabung simpanan anda. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu benda yang baru. Jika anda nak tengok the whole version, pergi dekat dalam ruangan description untuk klik pada link untuk join ke dalam group Ask Dr. Adam, di mana anda boleh tengok the whole version inside that. Okay, itu saja daripada saya. What do you guys think? Alright, nyatakan pandangan anda dalam ruangan komen. I will see you in my next video.